is no risk. If so long live. If so long live. Sub-students future. Sub-students future. बयखौबो स्लगानाव बे समाव बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय सावथिं होनायजों लोगोसे जेन बयबो आखाइखौ गोजौआव थिखोयो We want justice. We want justice. No justice, no risk. No justice, no risk. We want solution. We want solution. No solution, no risk. No solution, no risk. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया जोंनि दाबिया थार दाबि Bodoland University is our blood. Bodoland University is our blood. We want justice. No justice, no risk. No justice, no risk. We want immediate high-level inquiry. We want immediate high-level inquiry. Controller of examination को थाबैनो बोखारनांगौ. Controller of examination को थाबैनो बोखारनांगौ. Vice Chancellor को थाबैनो बोखारनांगौ. Vice Chancellor को थाबैनो बोखारनांगौ. We want justice. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय. थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया. थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया. दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गेटआव जि मोनसे 2 घन्टानि जि धरना हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आदा बेयाव बाहागो लानो हानाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि रंगिना बरगयारि आब' आरो बेयाव गोबांथार बर'नि माहारियारि आफादजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव सिसिबिटिआरनि माखासे आफादफोर बेयाव बाहागो लादों आं बे समाव सिनायथि होनो थाखाय माबादों गिबियावनो बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो दुलाराय बर' फरायसाफोरनो बरायना लानाय जाबाय दा बेयाव गोबां फरायसालिमानिफ्राय बाहागो लाफैदों बेखौबो जों लिस्ट खालामगासिनो दङ दायो मोनजोबा जों बिथांमोनखौबो सिनायथि होनाय जागोन ইউনিয়ন বডি তেখেতসকলক লৈ পেলাই আমি 2 ঘণ্টা আজি ঘেৰাও প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ ইয়াৰ উপস্থিত থকা আমাৰ এবি অঞ্চল সম্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে তেওঁলোকৰ বিষয়বিভাগসকল क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगिरि नोंथांमोन आरो बेवहाय बाहागो लानाय मोन 48 कलेजनि फरायसा नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा बे इउनिभारसिटिया गोबाव जोंनि थैजों बेवहाय सोरजिजानाय 5,000 नि बांसिन बेवहाय मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानायनि उनाव जि मोनसे जोङो आफां आसामाव नायल' जाल' मोनसे मुलुगसोलोंसालि बे मुलुगसोलोंसालिखौ सानै साथाम व्यक्तिया बेखौ ध्वंस खालामनो नागिरदों आरो बे ध्वंसखौ जों मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों सिरि थागोन नामा जोङो सिरि थाया जोङो बेनि थाखाय जों आवाज होनांगोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा मोनथाम थांखिखौ लानानै जों बेवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि रायजो बेंगिरि बिथांनिसिम जोङो मोनथाम दाबिखौ लानानै जोङो बिथांमोननो गोसोखांनाय गथायगोन जोंनि गिबि दाबियानो जाहैबाय थांनाय 30 अक्ट'बराव डिग्री 3rd सेमिस्टारनि एग्जामाव जि खेलिमेलि जाबाय जि बेले-बेजे जाबाय बे बेले-बेजेखौ हाइ इनकुवारि खालामनाय जा दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगोन होनांगोन जों
थाखायनो जों दिनै बेवहाय मा खालामदों थुबुर जाफायदों आरो बे गासिबो बेले बेजे खालामनायनि आन्दोआव दङ आथिखालनि मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्टाम लाखुसिन आरो आथिखालनि कन्ट्रोलार अफ एग्जामिनेशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि डक्टर अमिताभ बरुवा बे सानैखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनांगौ जोंनि 2 नम्बर दाबिया बोखारनांगौ ना रायजोफोर नांगोन आरो 3 जाहैबाय जोंनिया जों मिथिगौ आसामनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालियाव कटन इउनिभार्सिटि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि सिलचरनि आसाम इउनिभार्सिटि बेवहाय मा 5% 30 only 30 नाथाय जोंनि मुलुगसोलोंसालियाव 40% नंगौना नङा ओंखायनो जोङो जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि जिउ थैनाय हार बेखौबो जोङो दिनै 30% आव लाखिनांगौ होननानै जोङो दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जिफोर जोंनि बिफानगिरिफोर दङ जों धरनानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों गोबां जों सावरायबाय नाथाय बिथांमोना जोंनि सावरायनायखौ बिथांमोना खुनु दिनाबा खोनासङा आरो जायनि थाखाय बिथांमोना मोनसे खामानिखौनो मोनसे गोरोन्थिखौनो बिथांमोना बार बार बिथांमोना खालामबाय थायो जायनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बिथांमोना गावबा गावनि थांखियाव सहैनायाव दिनै खोमसि नुदों बिथांमोननि जिउखौ धंस खालामनो नागिरदों आरो जायफोरा दिनै धंस खालामनो नागिरदों सानै व्यक्ति आथिखालनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्टाम लाखुसिन आरो एग्जामिनेशन कन्ट्रोलार डक्टर अमिताभ बरुवा थाबैनो बिथांमोनखौ बे मुलुगसोलोंसालि बोखारनानै जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि जिबनखौ निरापत्ता होनांगौ होननानै जोङो मोनथाम दाबिखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि रायजो बेंगिरि बिथांमोननो दिनै जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा गोसोखांनांगौ थागोन बहुत बार আমি আলোচনা করিলো 3 বছর 4 বছর টিকেট সকলে আলোচনা করে কিন্তু আজিলৈকে কোনো সমাধান কৰা নাই এই বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এই অঞ্চলত আবেগ অনুভূতিৰ লগত জড়িত আছে 5000 অধিক মানুহ ইয়াত শহীদ হ'ব লগা হ'ল তাৰ বিনিময়ত আমি লাৱাৰ আসামত একমাত্ৰ আমাৰ কি উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান বড'লেণ্ড মুলুগসোলোংচালি বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত দুজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলি আছে আৰু হেতালি অনতি পলমে বন্ধ হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি একেলগে মাত দিব লাগিব আমি তিনিটা আমি দাবী লৈ পেলাই আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসমৰ ৰাজ্যপাল তেখেতসকলক আমি তিনিটা দাবী লৈ পেলাই আমি কি কৰিছো আজি মেমৰেণ্ডাম সাবমিট কৰিম আমাৰ প্ৰথম দাবী হ'ল যোৱা 31 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ যি পৰীক্ষা ইয়াৰ পৰীক্ষাত যথেষ্ট বিসংগতি হৈছে যথেষ্ট ইয়াৰ দ্বাৰা হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনটো ধ্বংসত পৰিণত হৈছে আৰু যি ভুল হৈ গ'ল এটা হাই লেভেলৰ ইনকুৱাৰী হৈ পেলাই যিসকলে ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক আইনত আওতাত আনি পেলাই কঠোৰ শাস্তি দিব লাগিব নাই লাগিব আজি আমি ইয়াৰ 2 ঘণ্টা যি কাৰ্যসূচী ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম আৰু দ্বিতীয় দাবী হ'ল যিখিনি খেলি মেলি হৈছে এই খেলি মেলি অন্তৰালৰ মূল দায়ী ব্যক্তিজন হ'ল বৰ্তমান বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিজন ভিচি প্ৰফেচৰ লাইস্টাম লাখুচিন আৰু যি এক্সামিনেশ্যন কন্ট্ৰোলাৰ ডক্টৰ অমিতাভ বৰুৱা অনতি পলমে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেতসকলক বৰখাস্ত কৰিব লাগে ৰিমুভ কৰিব লাগিব এইটো আমি আৱাজ দিব লাগিব আৰু আমাৰ তিনিটা দাবী হ'ল আমি জানো কটন ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিখিনি অসমৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে ন্যূনতম যে পাছ কৰা পাৰ্চেণ্টেজ অকল 30% কিন্তু আমি জনাত বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত 40% লাগে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনত যথেষ্ট কি হৈছে তেওঁলোকে প্ৰব্লেম তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে সেইটো কাৰণে আমি আজি ধৰ্ণাৰ দ্বাৰাই বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি আমাৰ তেখেতসকলক আমি এই ধৰ্ণাৰ দ্বাৰাই বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ন্যূনতম 30% ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ 30% আনিবৰ কাৰণে আমি ধৰ্ণাৰ দ্বাৰা আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মই বেছি কথা নকওঁ সকলো ৰাইজক
মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়ালৈকে ভাইচ চেঞ্চেলৰ আৰু আমাৰ এক্সামিনেশ্যন কণ্ট্ৰলাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ নকৰে, বৰখাস্ত নকৰে, তেতিয়ালৈকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ন্যায়ৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি আন্দোলন কৰি থাকিম। আজি যদি তেওঁলোকে কোনো এটা অসম চৰকাৰে যদি ইয়াৰ ওপৰত কোনো এটা বিবেচনা নকৰে, আগন্তুক দিনত আমি প্ৰত্যেকটো জিলা কমিটিত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'ম। আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ, নৱেম্বৰৰ লাষ্টত যদি কোনো এটা চলুচন নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি কাৰিগাঁও কোকৰাঝাৰ যি ৰাস্তা আমি ব্লকেট কৰিম, যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আৰু আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ এক্সামিনেশ্যন আমি ইয়াৰ পৰা বৰখাস্ত নকৰে। মই বেছি কথা নকওঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি নিজৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ক্লাছৰুম এৰি পেলাই আজি ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'লে, তেখেতসকলক মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু যি দল সংগঠনে আমাৰ ইয়াত দাবীত তেওঁলোকে সমৰ্থন জনালে, তেখেতসকলকো মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিছোঁ। পদক্ষেপত মই সকলোকে ন্যায়ৰ প্ৰতি সজাগ ৰাখি ন্যায়ৰ প্ৰতি আমাৰ যি দাবী, এই দাবী যেতিয়ালৈকে পূৰণ নহয়, তেতিয়ালৈকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি দীঘলীয়া আন্দোলন ইয়াত সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। মোৰ সমবেত ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, খুলুমবাই। Bodoland बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय No justice, no rest. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. We want solution. We want solution. No solution, no rest. No solution, no rest. We demand immediate expulsion of Dr. Amitabh Borua. We demand immediate expulsion of Dr. Amitabh Borua. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय, जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय, थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया, थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया। आमाग लागे न्याय, आमाग लागे न्याय, आमाग लागे न्याय, আমার দাবি ন্যায্য দাবি, আমার দাবি ন্যায্য দাবি। Bodoland University is our blood. Bodoland University is our blood. We want immediate high-level inquiry. We want immediate high-level inquiry. Controller of examination को थाबैनो बोखारनांगौ. Controller of examination को थाबैनो बोखारनांगौ. কলেজ তাৰ ইউনিয়ন বডিৰ লগতে ইয়াত সংগঠন ইয়াতে আজি 2-3টা যিটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি তাৰ পৰা ইয়াত বিভিন্ন দাবী লৈ এইখন ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय, जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय, थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया, थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया। Save students' future, save students' future. We demand immediate expulsion of Dr. Amitabh Borua. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय, थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया, थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया। आमाग लागे न्याय, आमाग लागे न्याय। Basic Bodoland University pura boriskar korok. Basic Bodoland University pura. We want solution. Solution, solution. No solution, no rest. No rest, no rest. No solution, no rest. No rest, no rest. Some students future. Future, future. Some students future. Future, future. Immediate removal of prices alone. Passenger alone, passenger alone. Immediate removal of prices alone. Passenger alone, passenger alone. Don't know car with the night. Car with the night, car with the night. Don't know car with the night. Car with the night, car with the night. Car with the night, mana bawa seng jiraya. Seng jiraya, seng jiraya. Car with the night, mana bawa seng jiraya. Seng jiraya, seng jiraya. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Not the sisters, no rest, no rest. Not the sisters, no rest, no rest. Our demand is legal demand. Demand legal demand. Our demand is legal demand. Legal demand, legal demand. We want immediate high-level inquiry. Inquiry, inquiry. We want immediate high-level inquiry. Inquiry, inquiry. আমার লাগে নি বহিষ্কার করো, বহিষ্কার করো, করো। Basic Bodoland University পুরো বহিষ্কার করো, করো, করো। Basic Bodoland University পুরো বহিষ্কার করো, করো, করো।
লাগিব কন্ট্রোল অফ এক্সামিনেশন ডক্টর অমিতাভ বড়ুৱাক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী আমার দাবি ন্যায্য দাবি इसी को बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में ठावे ने बुखार नांगो इसी को बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में ठावे ने बुखार नांगो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को ठावे ने बुखार नांगो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को ठावे ने बुखार नांगो We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Our demand is legal demand. 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 निखिल बड़ो छात्र संघ जिंदाबाद निखिल बड़ो छात्र संघ जिंदाबाद Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. আমাক লাগে ন্যায় আমাক লাগে ন্যায় বেসিক বদোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি পুরা বহিষ্কার করো বেসিক বদোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি পুরা বহিষ্কার করো কন্ট্রোল অফ এক্সামিনেশন ডক্টর অমিতাভ বড়ুৱাক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব কন্ট্রোল অফ এক্সামিনেশন ডক্টর অমিতাভ বড়ুৱাক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব আমার দাবি ন্যায্য দাবি আমার দাবি ন্যায্য দাবি আমাক লাগে ন্যায় আমাক লাগে ন্যায় বেসিক বদোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি